Dokmuka usi Sanat Kumar Mudoi Tangka Men Pen Directorate of Vigilance Anti-Corruption Arideng Pen Kachingnang. Aron alongke kechok chialong puti kethe kiding alam awe. Pinini phai krehini Arni Dokmuka Police Station along ke dobom usi Sanat Kumar Mudoi abang Directorate of Vigilance Anti-Corruption atum along pen Kachingnang. Kachingnang nang kok atheke penangan Arni pen hormu ke pon agari mate truck ke pon a hormu ason tin along pen tangka ke endun bom po ABIRTA long si Directorate of Vigilance Anti-Corruption atum Dokmuka Police Station UCSI hemalong ritarli pen ajok arideng pen 17,74,500 atangka arideng pen long pon si aronateng pen ingnang pon cheklo. Huluni pen siwa be report TK News. Agent আপনার কি হবে এজেন্ট আপনি কিবা কব নেকি কি আর কব নে গণতন্ত্র করা হয়েছে নাকি এই বিষয়ে কিবা কব নেকি স্যার কিবা কব নেকি এই বিষয়ে কিমান টকা পালে সৰ্বমুঠ স্যার কিমান টকা পোৱা গৈছে সৰ্বমুঠ এইখন মাৰিব দিও কিমান টকা মাৰিব এজন আসলে সনদ কুমার মধ্যে টিকেট ডাইরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট দাদুন রিকা বুদু আল্লাহ অনুগ্রহ আর এই অভিযানত আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় 17,47,500 rupees Manja Mohong di Jua Hospital adu National Highway akung PH alangang pong ke bak plorajok langchon phun. Acara sontame ke claim ke chenga hu chong si claim pamimi mate kanoro moson ke en pote RJ kiding dune daji. Pini preni phai kriesi por phai phora chiti malom Manja Dhomsari constituency ke parlo Mohong di Jua Hospital adung National Highway akung PHE alangang pong kipip tikang men kivak dak pen ajok langchon phun. Adung ke duara ratum ke thana tengki labang su alangang pong aki misi nang kipip lang non si chiklo joni ni anwer lang pusi than pachini dun. Lapen labang su alang kang bob matuta thekdun nongle koson pen koson ne ingbob dera phisi adung arai araratum sita thekdun long pusi ABIRTA long pon nona matke madu department atum ta humri dam dilang News 6 report TK News ha nije hoise na eto four line kita kiba koriche কোনো দেখা নাই তেতিয়া ওলাই আছে না ইকো নাছিলে নেকি ইয়াত ইকো নাছিলে নেকি আগত এনেকা শব্দ আছিলে নেকি এনেকা এটো ৰাস্তা বনাই থাকোতে নাই ন আজি অচানক ওলাই গৈছে ন নতুন নেকি পাইপটো নতুন ন এইটো বনোৱা কিমান দিন হ'ল এইটো বনোৱা এইটো বনোৱাই থাকোতে আপোনাৰ গাঁও ৰাইজে দেখি পাইছিলে নেকি হা ঘৰ নাছিলে আচ্ছা পানী দিয়াটো কিমান মাত্ৰ আহিছো আমি হয় ন আধা ঘণ্টা এঘণ্টা নিচিনাটো হৈ যাব এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল নাযাবি এতিয়া কিবা কল কৰিছে পাব্লিক হেল্থ কিবা কিবি ৱাটাৰৰ
হা কোনোবা কল কৰিছে চাগে কল কৰিছে ন তাৰ মাজত আৰু চব দেখা পাইছে আৰু অঁ